ready na maminaw sa pulong sa Ginoo? Amen. So before that, let's confess or let's recite our slogan. So repeat after me. Jesus is my Savior. Jesus is my Savior. I am His disciple. I am His I'm a disciple. Bible reader. I'm a Bible I'm a reader. man of prayer. I'm a man of prayer. I am an evangelist. I am an evangelist. Hindi ako katakan, good morning. Good morning. Ano, Jesus loves you. Jesus loves you. Okay. Jesus loves you. I-inform natin ako ang tanan na this is our first anniversary since naabot ni Toril. So, actually, ang start yun na mo na church plan dito sa baba. And then, na-meet na mo si Ma'am Charlita. Gikan pa siya Germany, na lockdown siya. So, na-meet na mo siya, nakasimba siya dito sa baba, dito sa may Christina, likod sa Grand Mall, kay Sano Grand. So, na-meet na mo siya, and then naka-anhini sila ang balay. So, bago pa siya kayo itong iyang kanina balay, bago pa niyang ginabutang mga wallpaper. So, I thank God, we thank God na the Lord has opened her heart na kaniyang balay na iyang gisugtan mi na magamit siya together para mag-worship sa Ginoo. So, muna naabot mi diri sa Deka. Muna si Pastor Ren o si iyang wife, si Exelu, dito sila sa baba. Kaya dili man po namo pwede mabiyaan ang mga taong una namong giministeryohan dito sa baba. So, tunga mi kami diri para mas care po namo ang mga souls na nadinhi na daghan pong souls ang makaila kay Jesus kung maluwas. So, muna, this is our first anniversary na nag-abot mi diri sa Korea. So, let's give our hand to God. So, this time, let's listen sa word ni God. Open your Bible sa Matthew chapter 5, verses 13 to 16. Matthew 35, chapter 5, verses 13 to 16. First book sa Bible, Matthew chapter 5. First book sa New Testament. First book sa New Testament, Matthew 5. Ang 5 means ang chapter 5 dako na number, ang mga verses gagmay na number. So 5, 13 to 16. So kung nakita ninyo, let's all read together. All together magbasa ta. Okay? Sabay-sabay na itong basahon. Okay? Ready na? Amen. So 1, 2, 3, start! You are like salt for the whole human race. But if salt loses its saltiness, there is no way to make it salty again. It has become worthless, so it is thrown out and people trample on it. You are the light for the world. No one, a city built on a hill cannot be hid. No one lights a lamp and puts it under a bowl. Instead, it is put on the lampstand, where it gives light for everyone in the house. In the same way, your light must shine before people, so that they will see the good things you do and praise your Father in heaven. Amen. Dinhi sa kalibutan, when we look around, kung tanawan jud nato ang kalibutan, when we reflect what the world really is, tanawan jud nato, we are living. The truth is, ang tinuod, we are living in a very sinful and dark world. This is the world. This world is dark. We think na because there is sun, hayag ang kalibutan. But the Bible is telling us that the prince of this world, is the prince of this world? Satan. That the prince of this world, who is the prince of this world? Satan. He controls all people. Munang kanina kalibutan is a very dark and
Very makasasala kaayo ang ang kalibutan. Why? Magtanaw lang kag internet, makabalita kag ani na rape, daghang mga prostitution, daghang mga krimen ang gibuhat sa mga tao. You can see unsa pa nitabo the COVID-19, unsa ang despite sa COVID-19 na nahitabo sa kalibutan, there are still many people doing bad. Tama ba? Maski naanay COVID-19, that would remind that God is telling people to repent of their sin, but still, ang mga tao, they keep on doing bad. Mali o dili matarong o dautan ang ilahang mga binuhatan. Because the COVID-19 would remind us that God is telling people, repent of your sin. Turn away from your sin. Pero unsang ginabuhat sa mga tao? They all the more disobey God. Mas nag-disobey sila, mas nag-disobey sila sa authority, mas lipay-lipay silang kinabuhi. Wala, dili sila mahatok mamatay. Right? That's why this world is a very dark and sinful. So, if you are a Christian, though we are Christians, if you are Christian, the Bible is telling us, kung ikaw Kristohanon, though you live here on earth, though napuyo ka sa kalibutan, but you do not belong to this world. Naa ka dinhi, pero dili na belong imo kasing-kasing dinhi sa kalibutan. You are not, this is not your hometown. This is not your kanang home place. Your place is in heaven. You are citizen in heaven. Kumbaga, ang mga Kristohanon, once they put their trust in Jesus, ang sila dinhi, they are pilgrims, manglalakbay, patulong sa langit. We are aliens of this world. Dili nato ibutang atong kasing-kasing diri sa kalibutan kay dili ni ato ang balay. Dili ni ato ang punoy-anan. Our place is in heaven. That's why we live like we are in heaven, though we are in the world. Did you understand what I mean? Dapat magkinabuhi ta as if naata sa langit because the kingdom of God is in us. Jesus is in us. So mo nang dapat do naata diri sa kalibutan ang atong pagkinabuhi dili palas diri sa kalibutan. We are still like living na naat as if naata sa langit. So, what is Jesus telling us today? Sa Matthew 5:13 to 16. Kaning Matthew 5, chapter 5, this is the start nag-sermon si Jesus sa iyang mga disciples. At the same time, daghang naminaw sa iyang sermon. Bata, tigulang, young people, dato, pobre, masakiton. Klase-klaseng tao naminaw sa sermon ni Jesus on the Mount. Nag-sermon si Jesus may tungod sa daghang sa about the kingdom of God na maghari sa tuang kinabuhi sa kasing-kasing. And the first thing that we learn is Jesus is telling his disciples, ang mga Christians, that you are the salt. You are the light of the world. Ikaw asin, ikaw suga dito sa kalibutan. I will read once again Matthew 5:13 to 16. I will read, you are the salt for the whole human race. But if salt loses its saltiness, there is no way to make it salty again. It has become worthless. So it is thrown out and people trample on it. You are the light of the world. A city built on a hill cannot be hid. No one lights a lamp and puts it under a bowl. Instead, it is put on the lampstand, where it gives light for everyone in the house. In the same way, your light must be shine to the people or before people, so that they will see your good things, the good things you do, and praise your Father in heaven. Now, if you are a Christian, if you believe that you are children of God or disciples of Jesus, then how must you live? Unsa today dapat atong pagkinabuhi diri sa kalibutan? Kay dark naman ang kalibutan. Dautan na kayo ang kalibutan. The people are getting worse. Nagkadautan ang kalibutan.
wala na maayong mahitabo sa kalibutan. For Christians, we are just have to wait for the coming of Jesus Christ. Muna na atong hope. Kay wala na dyan maayong mahitabo diri sa kalibutan. People are getting wicked. Nagkasamot kadautan ang mga tao sa kalibutan. So kita na mga Kristohanon, unsa dapat ang ato ang buhaton? Unsa dapat ang atong kinabuhi diri sa kalibutan? First is, we have to add flavor. Kung ikaw Kristohanon, dapat mag-add ka flavor sa imuhang kauban. Start sa imong balay. Begin sa imong balay, sa imuhang friends, sa imuhang neighbors, sa imuhang workplace, sa church, sa society as a whole. Kay kurap naman, kurap na, simple na, ngit-ngit na ang kalibutan. If you are Christian, you should add salt to these people na nakurap, na dakutan ng mga tao na nakasala perminti o makasasala perminti. You should add flavor. When you say add flavor, dili ikaw ang magdugang o kadakutan sa mga tao. But ikaw ang maghindo, hinay-hinay sa ilahang pagkadautan through your life. You should add flavor. Now, when people of the world na makatanaw sa imuha, they will see, nganong lahi siya kaysa sa ako. Nganong dili siya musunod sa akong mga binuhatan na mga dautan. Right? Hinay-hinay dapat you will give like cleansing ba? Your life will be cleansing sa mga taong dautan na mahinay-hinay sila maglayo sa ilahang mga daotang binuhatan. That's why you are the salt. Ikaw ang asin sa kalibutan. When you say asin, ang gamit sa asin is preservation. Kung wala yung refrigerator before, usay ginagamit sa mga tao, butangan, asin ang isda. Sa ilalong, isda, and then, or karne, and then sa ibabaw na po asin para ma-preserve ang food. Para dili madumok or malata. Tama ba? So, in the same way sa mga Kristohanon, when you are the salt of the earth, dapat you have to preserve your life with Jesus. I-treasure dyan si Jesus sa inyong kasing-kasing. Once you say you treasure, you preserve your purity, you preserve your dignity, you preserve your integrity as a Christian. Dili siya basta-basta masagdan na lang, Kristo, ano dito ako, pwede na ako mag-inom balik, pwede na ako manigarilyo balik, pwede na ako magpakasala balik, i-save na dito ako ni Jesus. That is not salvation. Because salvation means na ay kabaguhan ng ato ang kinabuhi. That's why as a Christian, we should add flavor to the people na dautan. People na nakasala. People na nakurap. Why? Because our desire ma-change ang mga tao. But we cannot do. We cannot change people. Only God can change people. But as long as ato ang ipakita ang ato also desire, gusto ko makaila sa imong Ginoo. Kinsa imong Ginoo? That's why atong pagkinabuhi, atong character is very important before me. Preserve what you have. I-preserve kung sa ang naa sa imo. Ayaw na siya isalikway. Pag kinaunsa man ang maabot na problema sa imong kinabuhi, ayaw isalikway imong salvation. Ayaw baliwalaa ang gibuhat ni Jesus sa cross na namatay alang kanako ug sa imuha na maluwas ta sa atong mga sala. Mapasaylo ta sa atong mga sala. Ayaw isalikway na. Ayaw na baliwalai. Nasabtan ang word ni God. Amen. So you are there to add flavor. Dapat ikaw magdugang og flavor na, uy ba, nausa naman ni akong friend. Kalimot naman siguro ni, nakalimot na ka kay God. Right? So you are there to encourage. Go back to God. Worship God. Serve the Lord. Tibuok mo kasing-kasing. Dulo sa mga problema o mga circumstance.
said, you are the salt of the human race. It means be the person who God wants you to be. Unsa na tao ang gusto sa Ginoo may tabo sa imuha. Be the person who God wants you to be. Lord, unsa imong gusto sa ako? Unsa imong gusto may tabo sa ako ang kinabuhi? Gusto ko king anak na lang po ko. So when you face people, you reflect, you represent God ba sa imo ang kinabuhi because you are created in the image of God and in the likeness of God. You have the holiness and righteousness sa Ginoo. Dapat mag-reflect ang image ni God sa mga tao through your life. Muna ikaw ang mag-represent na ang Ginoo buhi, ang Ginoo milagroso, ang Ginoo makagagahom, ang Ginoo mahigugmaon, ang Ginoo maluluyon. Dapat that would reflect sa imong kinabuhi aron ang mga tao will really point to Jesus na juday Ginoo. Tinuod juday si Jesus namatay sa cross para sa mga sila. Okay? Second point. Ngunit ni Jesus sa verse 14, you are the light of the whole world. A city built on a hill cannot be hid. No one lights a lamp and puts it under a bowl. Ingon ni Jesus, ikaw daw ang suga. Diri sa kalibutan, suga. Dapat maghayag daw ka. Tanawin ka lang kauban big ka dapat nag-shine ba? Di lang dangas ha, di lang agtang. Look at your seatmate. Are you shining? Nag-shine ba? Ang mga mata ba nag-shine o ang dangas na nag-shine? Right? So Jesus said, dapat mag-shine, magdanag ang himaya sa Ginoo sa imong kinabuhi. When you say shine, dapat mudanag ang himaya sa Ginoo sa imong kinabuhi. Na pagwasa mo kita ang tao, nag-shine man ni siya. Dili ko siya kasabot nga nag-shine man ang tawanan niya. So pagwasa makita ka ma-amaze kasi ang kinabuhi. Kaya makita mo how the person lives her life, how he walks with the Lord despite sa mga problema, despite sa mga temptations, despite sa COVID-19 herself, despite sa circumstance, wala din siya mutalikon sa Ginoo. Wala din siya miundang sa pagsimba sa Ginoo. Let your light shine before men. Dili ikaw ang kahayag, kung dili si Jesus. Who is your light? Jesus. That's why let your light, if you have light in you, if you have Jesus in you, dapat mag-shine na sa imong kinabuhi. Dapat maganag si Jesus sa imong kinabuhi. Did you understand what I mean? So dapat ang makita sa tao sa tua, dili ako. If you will look at me, I hope dili ako ang inyong makita. When you look at me, I hope si Jesus inyong makita. Ang himaya sa Ginoo, not me. Why? Kaya kumutan-aw ko sa tao, kung kinsa ang tao, and kabalo ko unsay ang mga binuhatan, I will be discouraged. Dili makita ang himaya sa Ginoo. But if I look at the person that God loves that person, Jesus loves that person, despite sa iyang pagkamakasasala, I see Jesus in him or in her. Nakita na ako si Jesus. So let your light shine. Nabay kahayag sa atong mga kasing-kasing? Nabay Jesus sa atong mga kasing-kasing? Amen. Amen. So dapat mo ganag si Jesus, no? The more English, just let your light. Who is your light? Jesus is your light. More He is the light, 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 light. Light of the world, and it shines, shines, shines. All over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. Unsa ang purpose sa light? The purpose of the light is to expose ang mga dapat makita or to expose ang good and evil thing. Pag musulod mo kwarto, let's see, 1 week naglakaw mo, nag-travel mo, and then ngit-ngit tanan ang balay. Before mo nagawas, limpyo pa ang balay, tama? Pero pagbalik na sa balay, you think limpyo paghapon? Pero wala pa rin yung gion ang suga. Wala pa yung suga, kahit niabot mo gabi.
pa, wala pa niyo di-on. Feeling niyo limpyo kayong balay pa. Once you turn it on, pakita ninyo, gawa na sa ko ang balay. Uy, dili man ning ani paggawas na ako, dili man ning ani paggikan paglakaw na ako, ngano ning ani naman kahugaw akong balay. In the same way, God will expose our hearts. Unsa ka dirty ang ato ang mga kasing-kasing. The light, the words of Jesus, Jesus Himself will expose unsa ang ato ang nasa sulod sa kasing-kasing. Nasabtan ko ninyo? Did you understand what I mean? Whether maayo imong motibo, whether bad imong motives, whether good imong motibo, whether unsang nasa sulod sa imong kasing, Jesus will expose that. When Jesus expose your heart, whether good or bad, it doesn't mean kaning paghan ni wala ni klaro bad ni na tao dili ana si Jesus will expose. When God expose our hearts, God is telling us, God, child, I love you and I want you to have a heart like my heart. Kasi pag once si Jesus mag-expose, dili man gud na siya naga-condemn. Kinsa ba ang naga-condemn? Satan condemns us. Okay, it is Jesus who condemns us. Dili is not Jesus. It's Satan who condemns us, sorry, not Jesus. That's why kung makonbiktuhan ta sa pulong sa Ginoo, dili pasabot na naglagot ang Ginoo sa ato. Once we are convicted of our sin, nagapasabot, God loves us so much na gusto niya ma-change our life. Dili tungod kay i-condemn ta, dili tungod kay para yaw-yawan ta, kasabaan ta, kay dili man makasaba to ang Ginoo. Right? So once na makonbikta sa ato ang sala o kung sa sugod sa atong kasing-kasing, then ang atong dapat mindset is, Lord, thank you sa imong love sa ako. Kaya despite sa akong daghang nabuhat, I'm still alive. Buhi ako. Right? You are so blessed, you are still alive today. And that is the reason why we thank God. Lord, salamat. Despite sa tanan akong dili maayong gibuhat, you still love me. And you still want to change me. Dili ta yaw-yawan sa Ginoo, dili ta kasabay sa Ginoo, dili ta i-condemn sa Ginoo. Mas i-embrace pa ta sa Ginoo. Why? Because His love is perfect. Walay atik-atik ang guma sa Ginoo. Once He loves us, He really loves us. And because God loves us, iyang love maka-change you. Dili para sa gugma sa tao, dili makabag ko lagi, pero pagbawas na ma-break ilang relationship, wa na balik na pud sa dating kinaiya. Balik na pud sa dating bisyo. Balik na pud sa dating batasan. Right? Pero once ang gugma sa Ginoo magtuhog sa atong kasing-kasing, we will never be the same again. Dili na jud ang mubalik sa daan natong kinabuhi. Karaan natong bisyo. Ato ang mga pangit na batasan. Hinay, bag-ohon sa Ginoo. Because God alone, the love of God alone can change us. That's why the purpose of life, the purpose of Jesus is to expose, to let us know, Lord, let me know my sinful ways. Tell me unsa pa ako mabutang na wala ko kabalo na mali di ay diha sa imong atubangan. The Lord will expose and reveal it to us. That's why through the Word of God we will see the light of Jesus because it exposes our hearts. Nasabtan? Amen. Let's read John 3, 19 to 20. John 3, 19 to 20. Sige. Ito na yung Bible. John 3, 19 to 20. Nakita?
3, 19. Sige, yun din ha. I will read na lang. And then you follow me sa inyong Bible, okay? John 3, 19 to 20. Wait. 19. This is how the judgment works. The light has come into the world, but people love the darkness rather than the light, because their deeds are evil. Those who do evil things hate the light and will not come to the light because they do not want their evil deeds to be shown up. So daw, ang mga tao daw sa kalibutan, they hate the light. Dili dun nila sila gusto ma-expose. Maglabot dun na sila, makita ng mga tao na mga pangit o mga binuhatan. They are the ones who will really magreklamo dun na sila. Kasi dili sila gusto ma-expose ng mga binuhatan. They hate the light. They hate Jesus. They love darkness. Gusto nila ang ngit-ngit, silwinti lang kinabuhi. Gusto nila magsige sila ka-feel of brokenness, sila ka-feel of emptiness, gusto sila maka-feel of depression, sa klase anxiety, all the kinds of mga bad feelings. Muna ilang gusto may tabi silang kinabuhi. That is why their hearts are dark, full of anxieties, depression. Mga taong kalot tungkol sa COVID-19, many people are depressed. Many people are anxious. Daghang depressed, daghang anxious. Saan naman ni? Instead na mudukol sa Ginoo, o mangayo pa tayo sa Ginoo, instead na mubalik sa Ginoo, all the more nagsigis nagreklamo silang kahintang silang kinabuhi. They love darkness. Dili sila gusto ma-expose. Evil people don't want to expose their evil deeds. Why? Mahadlok sila, maulaw sila sa ilang mga binuhat. Okay? Did you understand? Let's read Philippians 2:14 to 15. Philippians 2:14 to 15. So we should live as obedient children of God. Philippians 2:14 to 15. Sige nga sa Philippians 2. Nakita ninyo? Philippians 2:14 to 15. Okay. I will read, you follow after me. Philippians 2:14 to 15. Ingon din do everything without complaining or arguing, so that you may be innocent and pure as God's perfect children, who live in a world of corrupt and sinful people. You must shine among like stars, lighting up the bituin. Maski layo kaayo nag-shine. Tama? I hope malayo pa kayo nag-shine na si sister, si brother. Right? Dapat ning ana daw. So, unsay buhaton? Do everything without complaining. Unsa pagbuhat sa inyo ha? Whether sa balay, whether sa trabaho, whether sa ayaw sige complain, ayaw sige yaw-yaw, ayaw sige reklamo. Do everything without complaining. Ipakita na ikaw Kristohanon. Tama ba? Okay. Pag sige kag yaw-yaw, sige kag reklamo sa trabaho, gamay pa kayo sweldo, sige pag yaw-yaw kay daghan kay problema, you are not showing up to the people that you are a Christian. You are people belong to the world. So do everything without complaining, arguing, and murmuring. Dili ka sige yaw-yaw. In everything that you do, remember the Lord is looking at you. Na kay invisible na guest, and that is God. Okay? Ipakita na ikaw Kristohanon, asa man ka mo adto, kinsa man imong kauban. Show to him, to her, that you are Jesus' disciple, that you are the child of God, saved by grace through faith, redeemed by the blood of Jesus. For Jesus said, in the same way, your light must shine before people, so that they will see your good things, the good things you do, and praise your Father in heaven.
11. Kinsa ba ang mahimaya ko ang mga tao makakita sa mga kabaguhan? Ikaw ba? God, si Jesus. Makita ang tao sa imola, nagbago siya. Praise the Lord. Right? Mo yung nitang praise the Lord. Hallelujah. Natubang na dito sa Ginoo ko mga pag-ampo. Nakita, nabago na dito ako iso. Nabago na dito ako ang amo. Nabago na dito ako ang mama papa. Luwas na dito ako mga papa. Praise the Lord. Right? Kinsa ba yung mga himaya? Dili kita. God. It is our God who will be glorified. That's why let your light shine. Kasi good things ang imong pag-obey, pagtuman sa pulong sa Ginoo. Amen? So, for my conclusion, you must shine in a world of corrupt and sin. So, kung gawas mo karon, dinhi dapat magdanag ang himaya sa Ginoo. Mag-shine mo ang ibakat sa mga tao. Because Jesus came here on earth to be the salt and Jesus came here on earth to be the salt and light. Niabot si Jesus na imong asin ug suga dinhi sa kalibutan. Okay? So let us pray this time. Mag-ampot ta. Let's thank God sa iyang word. So unsa man ang inyong mga unsa man istorya sa Ginoo sa imong kasing-kasing karon, let's pray to God. Mag-ampot ta sa Ginoo, Lord. Unsa di imo ang gusto pasabot sa kuas sa imong tulong. So remember imong family, remember imong mga friends na Lord gusto pud ko kato kong friends makaila kay Jesus. Okay? So let us pray. Mag-ampot ta. Loving God, we thank you, Lord, karong buntaga. Salamat sa inyong pulong that reminds us, Lord, kinsa mi, Lord, na imong mga anak. We are the salt. Kami dapat ang asin, kung suga din sa kalibutan. Dapat kami lahi, Lord, sa mga lahi ang mga binuhatan, Lord, sa mga tao, kaysa sa mga tao na din sa kalibutan. Tabangin kami, Lord, na asa kami mo adto kinsa among kaistorya. Lord, mapakita jud namo na kami luwas, na kami na ibabang kinabuhi. Lord, na kami Kristohanon ilahi sa uban. Dili para sa mga behavior, ang mga attitude, kung na may mga pagsulay, mga mga problema maabot sa mga kinabuhi. Tabangi kami, Lord, na magdanag ka sa mga kinabuhi. Na Lord, na adoy pag-obey, Lord, sa imong pulong. Help us, Lord, na mahimayad na ang imong glory makita sa mga tao. Thank you, Lord, O God, ang imong pulong, Lord, magatandog kami na sa among kasing-kasing, magapurok sa among kasing-kasing, aron dili namo kani malimtan, dili namo malimtan mo pulong, dili namo malimtan ikaw, Lord, na nahigugma pag-ayo ka namo. Thank you, Father, for today. We say pray in Jesus' name. So this time, let's offer our offerings to God. So, sorry. You can just stand out. Nasimuha taon sa kalipay, diha sa Ginoo. Muha taon sa kalipay, diha sa Ginoo. Mayroon ka ang Diyos, kung
lunch fellowship. So, nag-prepare mi gamay na may lunch fellowship sa naadin dito. So, we'll eat together. So, let's sing a song, give thanks. Give